सो फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हूँ 18 डिसेम्बर गुरुवार। सबुदिन परी सका सक देश विदेश में अनेक गुड़िए खबर देखा पाइबे। जेमितिक पीएम किसान योजना, छात्र छात्री को मिल टंका, सुभद्रा योजना भली अनेक गुड़िए खबर रही। आपण मैंने आम चैनल को नुआ कर आसते चैनल को सब्सक्राइब करी बेल आइकन को प्रेस करी रखंतु। सबुठु नुआ नुआ अपडेटर टॉप न्यूज आपण पाखरे पहुँची पारिबो। आसंतु प्रथम खबर उपरे नजर पकेबा। दर्शक बंधु, प्रथम खबर आसला सरकारंकर बड़ घोषणा, बढ़िला स्टाइपेंड टंका। एबे सरकार नुआ भिटी देवाई जाउछंती नुआ वर्षरु। सूचना अनुसार पीजी रे पाठ पढ़ुवा छात्र छात्री को स्टाइपेंड एबे वृद्धि करा जायछि। पीजी रे प्रथम वर्ष छात्र छात्री को स्टाइपेंड 55,000 वृद्धि हेब। फल आगु मासिक 31,000 मिलुवा बेले एबे मिलिबो 48,000 टंका। परवर्ती खबर आसिला पीएम किसान योजना रे बड़ खबर। 22तम किस्ती रे अपेक्षा करिसंती चाषी। सरकारी तथ्य अनुसार प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना रे आरंभ हेबाटारु 21तम किस्ती जारी करा जायछि। एही किस्ती माध्यम रे चाषी एकाउंट को 4 कोटी 9 लाख रु अधिक टंका स्थानांतर करा जायछि। चाषी माने एबे 22तम किस्ती पाई अपेक्षा करिसंती। तेबे या सहित जड़ित नियम एवं अपडेट जानिबा गुरुत्वपूर्ण। जदि आपण वर्तमान प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना रे लाभ उठाइबा पई पाउछंती, तेबे आपण माने योग्य होइतिबा आवश्यक एवं पंजीकरण जदि करि नाहंती ताले आपण मध्य नुआ पंजीकरण करि परिबे। एवं जो माने पुराना अछंती तो से माने ई-केवाईसी चार्ज करी योग्य हितकारी बोली चिन्हट हो पारिबे। परवर्ती खबर आसला मुख्यमंत्री बड़ घोषणा। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना मिलिबो 51,000 टंका। जानतु योग्यता और किपरि करिबे आवेदन। एही योजना रे नाम रही कन्या विवाह योजना। योग्य हितकारी को 51,000 टंका आर्थिक सहायता प्रदान करा। बाल्य विवाह रोकिया पाई एबे कल्याण संतान शिक्षा प्रोत्साहित करिया पाई योजना आरंभ करिसंती मुख्यमंत्री। एही योजना अंतर्गत मोटू 51,000 टंका को निर्मोहित प्रदान करा। कन्यार बैंक अकाउंट को सीधासख 35,000 टंका ट्रांसफर करा। साड़ी अलंकार एवं बासनकुसन पाई 10,000 टंका धार्य करा। विवाहर आयोजन सजबाज और खाद्य पशुओं पाई 10,000 टंका व्ययबर्धन करेंगे सरकार। एवं बयस सीमा 18 नहीं 35 वर्ष होइतिबा आवश्यक। बीपीएल कार्ड रे वर्ग रे होइतिबा लोक माने आवश्यक। परवर्ती खबर आसला मुंडी रे उठुनी धान। चाषी को हंतसंत दिन राति जगी बसचंती चाषी। बरगढ़ जिले में गत मासरे 28 तारिख मुंडी खोलिथिया बेले वर्तमान मध्य धान किणा बिका स्वाभाविक हो पारि नहीं। जिलार 1,66,000 ऊर्ध्व चाषी पंजीकरण होता बेले वर्तमान पर्यंत 1,20,000 चाषी को टोकन प्रदान करा जायछि। तेबे बे मध्य 48,000 ऊर्ध्व चाषी को टोकन पाइबार वंचित रही। परवर्ती खबर आसला एही कार्ड रे वर्तमान प्रति मासरे मिलिबो 1,500 टंका सहित 2 लाख बीमा। इस समय कार्ड को नहीं आसीछि बड़ खबर। इस समय कार्ड थिले श्रमिक माने 2 लाख टंकार दुर्घटना हेले बीमा पाई परिबे। गर्भवती महिला पिलामानक भरण पोषण सहायता करिवे। दुर्घटनार अक्षम हेले 1 लाख टंका आर्थिक सहायता मिलिबो। मासकु 500 रु 1,500 टंका पेंशन आकार मिलिबो। स्वास्थ्य चिकित्सा पाई आर्थिक सहायता जोगाई दिया बोली कहिसंती। तेबे एथिरे सरकार तरफरु आरंभ करिसंती प्रभावित श्रमिक एवं प्लाटफर्म कर्मचारी, निर्माण श्रमिक, घरेई श्रमिक, रास्ता कड़े दुकानी एवं कृषि श्रमिक एही योजना अंतर्भुक्त होई पारे। परवर्ती खबर आसला कटिब विधायक दरमा वृद्धि को नहीं हेब पुनर्विचार। राज्य में बीजेपी कार्यकर बीजेपी विधायक दल बैठक में बड़ निष्पत्ति होईछि। ओडिशा रे विधायक मानक दरमा वृद्धि प्रसंग एवं राजनीतिक महल रे चर्चा विषय पलटि। एही निष्पत्ति को नहीं जनसाधारण मध्य हंतसंत देखाइया परे एबे उपरे पुनर्बार पुणी योजना नियाजिबो एवं जोरसोर दाबी रही विधायकर मुख्यमंत्री
ଦରମା ମୋଟ ନିଷ୍ପତ୍ତି କେତେ ହେବ ତା ଉପରେ ଦାବି ନିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସିଲା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ଆସନ୍ତା ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରୁ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିବ ମାଗଣା। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିକାଶ ପାଇଁ ସରକାର ପ୍ରତିବଦ୍ଧରେ ସହ କାମ କରିଛନ୍ତି। କେବଳ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ବଜେଟ୍ ରେକର୍ଡ ପରିମାଣରେ 31,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ବଜେଟ୍ ବ୍ୟୟବଧାନ କରାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତା ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରୁ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଗଣାରେ ବହି ପୁସ୍ତକ ମିଳିବ ବୋଲି ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ବୁଧବାର ଦିନ ବ୍ରହ୍ମପୁରଠାରେ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସିଲା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ଆସନ୍ତା ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରୁ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିବ ମାଗଣା। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିକାଶ ପାଇଁ ସରକାର ପ୍ରତିବଦ୍ଧରେ ସହ କାମ କରିଛନ୍ତି। କେବଳ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ବଜେଟ୍ ରେକର୍ଡ ପରିମାଣରେ 31,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ବଜେଟ୍ ବ୍ୟୟବଧାନ କରାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତା ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରୁ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଗଣାରେ ବହି ପୁସ୍ତକ ମିଳିବ ବୋଲି ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ବୁଧବାର ଦିନ ବ୍ରହ୍ମପୁରଠାରେ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସିଲା ନୂଆ ନିୟମ ଆଣିଲା ରେଳ ବିଭାଗ। ଯେତେଟା ବେଗ ସେତେଟା ଟଙ୍କା ଗଣିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବେ। ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଯାତ୍ରୀ। ଏବେ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଟଙ୍କା। ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣୋ ଗତକାଲି ସଂଶୋଧନରେ କହିଥିଲେ ଯେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସୀମାକୁ ଅତ୍ୟଧିକ ସାମଗ୍ରୀ ବହନ କରୁଥିବା ପାଇଁ ଟ୍ରେନ୍ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଟଙ୍କା। 35 କିଲୋରୁ ନେଇ ମାଗଣା ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଛି। ଲଗେଜ ଅଧିକ 70 କିଲୋମିଟରରୁ ଅଧିକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହନ କଲେ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଟଙ୍କା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସିଲା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କୁ ନେଇ ନିୟମିତ ସୁଧ ଫେରସ୍ତ କରିବେ ସରକାର ବୈଧତା। ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ନିୟମିତ ସୁଧ ଫେରସ୍ତ ସରକାରଙ୍କ ବୈଧତା ଓ ଏହାର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ଅର୍ଥନୈତିକ ଭାଗିଦାରୀଙ୍କୁ ଆହୁରି ସଦର କରିବ ବୋଲି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଗୁରୁବାର ମିଶନ ଶକ୍ତି ଭବନରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା କରମଙ୍ଗଳରେ ମିଶନ ଶକ୍ତି ବିଭାଗକୁ ଆକଳନ ରାଜ୍ୟରେ 1,50,852 ଜଣ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କୁ ସହାୟକ ନେଇ 90,20,52,661 ଟଙ୍କା ବ୍ୟାଙ୍କ ଋଣ ସୁଧ ଫେରସ୍ତ ଆକାରରେ ସିଧାସଳଖ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପ୍ରକାଶ କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସିଲା ରାଜ୍ୟରେ କମିବ ନା ଏଣିକି ଶୀତର ପ୍ରକୋପ। ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଯୋଗୁଁ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଜନଜୀବନ। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ମଙ୍ଗଳବାର ସ୍ଥାନରେ ରାତିରେ ତାପମାତ୍ରା ଅଧିକ ବଢ଼ିଥିବା ବେଳେ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଏହା ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଥଣ୍ଡା ପରିମାଣ ଆହୁରି ବଢ଼ିଥିଲା। କୋରାପୁଟରେ 6 ଡିଗ୍ରୀ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ, ଦାମ୍ବଡ଼ିବାରେ, ବୌଦ୍ଧ, ଚିପିଲି, ଅନୁଗୁଳ, ରାୟଗଡ଼ା, ନବରଙ୍ଗପୁରରେ 10 ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ପରିମାଣର ହୋଇଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି। ତେବେ ଅନୁଗୁଳ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 1.3 ଡିଗ୍ରୀ କମ୍ ହୋଇଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସିଲା ଚାଷୀଙ୍କ ଚେତାବନୀ। ଆସନ୍ତା 20 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତ ଟୋକନ ନ ଆସିଲେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ତୀବ୍ର। ଦୀର୍ଘ ଧରି ଆନ୍ଦୋଳନ ସହ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିବା ଆରବିତ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବଜାର କମିଟି ଅଧୀନରେ ସମସ୍ତ ଚାଷୀଙ୍କ ଟୋକନ 20 ତାରିଖ ମାଧ୍ୟମରେ ଆସିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା। ଜାନୁଆରୀ 15 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଧାନ କିଣାବିକା କରିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିଥିବା ସମସ୍ତ ଜମିର ଟୋକନ ଶୀଘ୍ର ଆସିବା ଦରକାର। ନହେଲେ ଚାଷୀଙ୍କ ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଛି।